garaža za popravku svih vrsta kamiona, brza i kvalitetna usluga. DOT Truck Repair na lokaciji Lenzi Avenija, Hudgens, Illinois, preko puta Menardza. Radno vreme od 7 ujutru do 10 uveče. Promotivne cene za alignment i inspekciju kamiona i prikolica. Iskoristite i novu promotivnu akciju čišćenje DEF filtera po najsavremenijoj tehnologiji naredna 2 meseca. 262-344-7767 i 708-506-5814 DOT Truck Repair.